नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम डिस्कसन करवा जो मानकर 18 वर्ष बयस हो हवाई किसी दिन अच्छी से भोटर आई कार्ड ऑनलाइन केमती अप्लाई करेंगे कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार फॉर्म केमती फिलअप करेंगे सबमिट केमती करेंगे ट्रैक केमती करेंगे सब विषय में आपको जनइबी आप एप्लिकेशन केमती ट्रैक करेंगे अप्लाई कौन केमती करेंगे दुईटा मध्य आप जनइबी आप मोबाइल भी करेंगे आप डेस्कटॉप बा आप लैपटॉप जो था से तो सब विषय आपको टेक्निक आगे भिडियो में जनइबी। तो भिडियो आरंभ करने पूर्व मोर गोटे छोट अनुरोध जदि आप प्रथम थर मो चैनल को आसते मोर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन को प्रेस करके भिडियो को शेयर कर धन्यवाद। तेणु आपको जीवा देख आप कौन क्रोम ब्राउजर जाइए लिखे भोटर भोटर आई कार्ड अप्लाई ऑनलाइन तेल आपंकर सैटा खुलिक आसो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया https voters.eci.gov.in यहाँ आप खोलीदे खुलला मैंने देखु आपणकर ये साइटा खुलिक आसीगला ठीक अच्छे। ये बहुत फॉर्म अच्छी न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर एनआरआई न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्शन ठीक है ऑब्जेक्शन बहुत अच्छे आम ये जो फॉर्म 16 फॉर्म 6 अच्छी से फॉर्म 6 टाक आम क्लिक करवा यहाँ हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्शन यहाँ क्लिक कला को देखो आप साइटा गोटे आसो लॉगिन बा साइन अप साइटा जदि आप प्रथम साइन अप करते तो ये आपंकर मोबाइल नंबर हो इमेल हो ईपीसीआई नंबर हो देकी आप लॉगिन करेंगे पासवर्ड देकी कैप्चा कोड दे जदि आप प्रथम थर आसन तो साइन अप रे जातु साइन अप रे कौन करेंगे आप मोबाइल नंबर ये देवे इमेल आईडी ऑप्शन अच्छी किसी दबा दरकार नहीं कैप्चा कोड देकी कंटिन्यू करदे ठीक अच्छे। तो कंटिन्यू कला आपंकर ओटीपी आसो से ओटीपी देला आप साइन अप साइन अप आप लॉगिन करेंगे लॉगिन कलापर आप नंबरटा देवे आप मोबाइल नंबर हो इमेल ईपीसीआई नंबर मोबाइल नंबर दे दूँ ठीक अच्छे। तापर आप पासवर्ड गोटे देवे जो पासवर्ड आप रखी जोटा आप ये कला बेलू जो साइन अप करेंगे से कला बेलू से पासवर्ड गोटे आप मांगे से पासवर्ड आप देदेवे से पासवर्ड देलापर आपड़ ये कैप्चा कोडटा देदेव XR5S35 ठीक अच्छे। फिर गोटे रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी में आप क्लिक कर गोटे ओटीपी जीव आप मोबाइल को मोबाइल रे आप ओटीपीटा क्लिक करदे जो ओटीपीटा आप गला ओटीपीटा ये 39412 जो ओटीपीटा आप जाइए से ओटीपीटा ये क्लिक करके वेरीफाई करदे वेरीफाई कला बेलू आप देखु ये आउे पुणी यहाँ खुलिक आसो किसी असुविधा नहीं आउ थे आप क्लिक कर क्लिक करदे बेलू आप आसीगला देखो फेज बाय फेज सिलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट पर्सनल डिटेल रिलेटिव डिटेल कॉन्टैक्ट डिटेल आधार डिटेल जेंडर डेट ऑफ बर्थ प्रेजेंट एड्रेस डिसेबिलिटी डिटेल फार्मर मेंबर डिटेल एडी कर सब आप डिटेल का आसो फेज बाय फेज। तो प्रथम आप देखो आप स्टेट सिलेक्ट कर दूँ ये जो स्टेटा अच्छे आप स्टेटा सिलेक्ट करूँ जब आप ओडिशा सिलेक्ट करते तापर आप डिस्ट्रिक्टा सिलेक्ट कर जो डिस्ट्रिक्ट आप कर डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे तापर आप देखो ये दूसरी सी जो आपंकर असेंबली कन्स्टिट्यूएंसी हो पार्लियामेंट कन्स्टिट्यूएंसी हो ये आप सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन में पार्लियामेंट सिलेक्ट हो जोटार गोटे आप करेंगे से आप सिलेक्ट करदे करदे आप जमी करेंगे से आपंकर आसीज तार नाटा आसीज तार नंबरटा आसीज नंबरटा आपको टाइप करवा दरकार नहीं एमती कर देखो पर्सनल डिटेल फास्ट नेम नेक्स्ट नेक्स्ट करके जी नेक्स्ट नेक्स्ट करके मुझे बताऊँ ये शिखाऊँगी आप किसी असुविधा नहीं ये से कही फास्ट नेम फॉलोड बाय द मिडिल नेम जब आप कुमार थी ताले अजय कुमार तापर सरनाम से लिखे जदि किसी मिडिल नेम ना ताले किसी करवा दरकार नहीं आप जो नामटा अच्छे से अजय तापर आपंकर साहू हो जेना हो बारिक हो जी हो दास हो जहाँ भी आप लिखे ठीक अच्छे। लिखला ये देखो अपलोड योर फोटोग्राफ सेटा से मागी एनहांस स्क्रिप्ट कीबोर्ड ये किसी दरकार नहीं ठीक अच्छे। यहाँ आप कले अपलोड योर फोटोग्राफ अनसाइन एंड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 4.5 cm to 3.5 cm showing in the full face with white background डॉक्यूमेंट साइज ये आप 2 MB जेपीजी हो जेपीजी फाइल आप अपलोड करेंगे अपलोड कलापर ये आपंकर नेक्स्ट बटनटा हाइलाइट हो नेक्स्ट बटन जो आप हाइलाइट होगा आप कहार नाटा दवाई चाहते आप रिलेटिव भितर फादर मदर हजबैंड जदि ये कर वाइफ जदि कर हजबैंड नाम देवे वाइफ का नाम देवे लीगल गार्डियन थे थर्ड पार्टी ताले
ତାଙ୍କ ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡରର ନାଁଟା ଦେବେ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଦେବେ, ତାଙ୍କ ସରନାମଟା ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଠି ଆପଣ ଦେବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ସେଲ୍ଫ ଦେଉ ବା ରିଲେଟିଭ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭର ଅଛି ତାଙ୍କ ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଛି ବା ରିଲେଟିଭର କାହାର ଅଛି ସେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଓ ହିସାବରେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଦେବା କଥା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାପରେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ସିଲେକ୍ଟରେ ଯୋଉଟା ରିଲେଟିଭର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ହେଉଛନ୍ତି ତ ରିଲେଟିଭର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏଠି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରିଲେଟିଭର ଦେଇପାରିବେ, ନିଜର ବି ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେବେ ଆଧାର ନମ୍ବର। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଫର୍ନିଶ୍ ମାଇ ଆଧାର ନମ୍ବର ବିକଜ ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଦ ଆଧାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଅଛି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଡର, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ବା ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ଯଦି କିଛି ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, ଆପଣ କେବଳ ଆପଣ କହିଲେ ନା ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଦେଇକି ଆଉ ଆଧାରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଏଇଟା ଚାଲିଗଲା ଜେଣ୍ଡରରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆସିଲା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, DDMMYY, କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କେଉଁ ମାସରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ। ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପି ଅଫ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସପୋଜ ଏଜ୍ ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ଟା ଦେଉଛୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ଟା ଆଧାର କାର୍ଡ଼। এইটি আপনার আধার কার্ডটা লাগবে। এটি সিলেক্ট ডকুমেন্টটা সিলেক্ট করবে, যে আপনার আধার কার্ডটা থিব সেই আধার কার্ডটাকে স্কান করি সেଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିକି ତାକୁ ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିକି ବା ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଫଟୋକପି କରିଦେବେ ବା ସେଇଟାର ଫଟୋ ଉଠାଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଆଗରୁ ଫଟୋକପିଟା କରିଦେଇଥିବେ, ସେଥିରେ ସାଇନ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିକି ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ସ୍କାନ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 MB, সেটা ମଧ୍ୟ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟା ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଥିବ ଭଲ କଥା। ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସେଟା ବି ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ ଉପରେ ଲାଗିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ ହିଁ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଆଟାଚ୍ କରିଦେବେ। এইটি আটাচ করলা পরে আপনার নেক্সটটা হাইলাইট হয়ে যাব। নেক্সট হাইলাইট হলা পরে আপনার দেখুন প্রেজেন্ট আড্রেস, আপনার হাউস নম্বর, বিল্ডিং বা স্ট্রিট, লোকালিটি, মহল্লা, ভিলেজ, ঠিক আছে, এইসব জিনিস আপনার পোস্ট অফিস, পিনকোড, তহସିଲ, ঠিক আছে, এগা সব এইটা টাইপ দিয়েছে, এটা টাইপ বি করে পারিবে বা এটা লেখি বি পারিবে। ঠিক আছে, তারপরে এটা সব কলা পরে আপনার ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করবে, সিলেক্ট ডিস্ট্রিক্ট, স্টেট, जो स्टेट अच्छी आप डिस्ट्रिक्ट मैंने आप जो डिस्ट्रिक्ट अच्छी से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, स्टेट ऑलरेडी सिलेक्ट होकर आसी। तापर आप देखो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एड्रेस प्रूफ और इन द नेम ऑफ द एप्लिकेंट और एनी अदर पेरेंट्स, स्पाउस, एडल्ट चाइल्ड इफ ऑलरेडी एनरोल्ड इन द सेम एड्रेस एटाच एनी वन ऑफ देम, जो सेल्फ अटेस्टेड करी जदि आपणकर एड्रेस प्रूफ आइदर द नेम ऑफ द एप्लिकेंट और एनी ऑफ द पेरेंट्स, आपणकर बापा माँ बा स्पाउस बा एडल्ट चाइल्ड जहाँकर थी सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस प्रूफ, से एड्रेस सेटा डॉक्यूमेंट मतलब सेटा जदि आपणकर बापा माँ कर आधार कार्डटा थी तांकर आधार कार्डटा भी ये आप अपलोड करके चूज फाइल ये आप दे पारे। तो ये जिन सब देलापर आप आसवे यहाँ ऑप्शनल कैटेगरीटा, कैटेगरी डिजाबिलिटी, जदि आप डिजाबिलिटी अच्छी तो ये देखो कौन डिजाबिलिटी विजुआल देखापी बालकम बा डेथ बा शुणी पारना अदर किसी डिजाबिलिटी अच्छी केते परसेंट डिजाबिलिटी अच्छी, सर्टिफिकेट जदि अच्छी येस अच्छी तो सर्टिफिकेट अटाच करेंगे, नो तो सर्टिफिकेट अटाच करेंगे, जो मैंने डिजाबल थे से करेंगे। ठीक अच्छे, तापर आप जेर आसीगला the details of my family member already included in the electronic address whom I currently reside under this, सेटा आपनकर फैमिली मेंबर, नेम ऑफ द फैमिली मेंबर आपनकर नाम लिखिबे, तांको सिग्नेचर आधार भी लिखिबे, तांको ईपीआईसी नंबरटा तांकर जो वोटर आई कार्ड रे जो ईपीआईसी नंबरटा थिबो सबुठ ऊपर देखिबे, नंबरटा अछि अल्फान्यूमेरिक नंबर थिबो, से न्यूमेरिक नंबरटा एठी आपन टाइप तापर सबुठ लास्ट आपन आसी गला डिक्लेरेशन। ए सब तो बुझी परछन तो जो कहूची, जदि किसी डाउट थो आप मत कमेंट कले मुझे क्लीयर करदेवी, आप निजे भरिकी मत देखाई किसी असुविधा मतलब लगुच आप किसी असुविधा नहीं, से मुझे खाली बतई चाहूँगी ये किसी असुविधा नहीं। खाली सबुठ बड़ कथा आप देखिए साइज जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर साइजटा जमी कही 2 MB जेपीजी हो, पीएनजी हो, पीडीएफ हो, तो यहाँ डिजाबिलिटी कहली सब कथार सेटा जब से टाइप साइज थोड़ा दरकार, जब साइज बड़ हो गला भी आप साइज रिड्यूसर जाकि आप रिड्यूस भी करेंगे, किसी असुविधा नहीं।
ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ନେଇକି PNG ରିଡ୍ୟୁସର ବା PDF ରିଡ୍ୟୁସର ବା JPEG ରିଡ୍ୟୁସର କଲେ ଆପଣ ସେଠି ବହୁତ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଯିବ, ସେଠି ଆପଣ ଯାଇକି ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବେ। ତ 2 MB ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଡିକ୍ଲେୟାର ଦେୟାର ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ନଲେଜ ବିଲି ଆଇ ଏମ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁଟା ନାଁ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଅର୍ଡିନାଲି ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ମେନସନ୍ ସିଲେକ୍ସନ ଫର୍ମାଟ୍ ସିନ୍ସ କେତେ ଦିନ କେତେ ମାସ କେତେ ବର୍ଷ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାଟା ଉପରେ, ସେଇ ଜାଗାଟା ସେଇ ଡାଟା ଆପଣ 6 ମାସ 5 ବର୍ଷ ବା 10 ବର୍ଷ ବା 20 ବର୍ଷ ବା 18 ବର୍ଷ ରହିଲେଣି, ତାହେଲେ ସେଇ ବର୍ଷଟା ଦେବେ ଆଉ ସେ ମାସଟା ଦେବେ କେତେ ମାସ ହେଲା ରହିଲେଣି। I do not possess any mentioned document proof date of birth, therefore I have enclosed the below document in support of my age proof. Leave blank if not applicable. Date of blank ଯଦି ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୁଫ୍ଟା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ on the making the above statement and declaration relation application is a false which has been believed to be false, do not be believed to be true, I mean punishable under section 31. এটা ଆପଣ ଗୋଟେ undertaking type ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦଉଛି under section 31 act 1950 ରେ ଅଣ୍ଡରରେ ମୋତେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିଦେବେ, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଡେଟ୍ଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳେଇ ଆସିବ। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼ଟା ଅଛି ସେ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼ଟା ତଳେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ, ଟାଇପ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ସବମିଟ୍ କରିଦେଲା ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଆସିବ ଏକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା। ସେଇ ଏକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ এইটা ଆପଣ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସୁଛି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବେ ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ସେଟା ଯାଇକି ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ କଲେ ଆପଣ ସେଠାରେ ବାହାର ବି କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସେଠି ଟ୍ରାକ୍ କଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବରଟା ମାଗୁଛି, ସିଲେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାଗୁଛି, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ଦେଲେ ଆପଣ ସେଟା ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖି ବି ପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି ସେ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବରଟା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ଥିବନି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନାହିଁ ବା ଡେସ୍କଟପ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେକୁ ଯାଇକି ଭୋଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣ ସେଟାକୁ ଯାଇକି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭୋଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଟା ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଏଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଇଟା ଏବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଭୋଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରେ ଏଇ ଆପ୍ଟା ଯାଇକି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବନି। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଲାଷ୍ଟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ପୁଣି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଗେନି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 96-97% ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ 0.5 ସେକେଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।